comes from Papua Island, Indonesia. This species can grow up to a half meter in height and only 1 meter wingspan. Nah, ini adalah Nemo jenis kakak tua raja dari Papua asalnya. Satunya lagi di tangan saya, ini adalah Wiko jenis kakak tua payung. Memiliki jamur yang cantik ketika terbuka akan menyerupai seperti payung. Nah, sedangkan yang ini adalah jenis kakak tua jambu kuning besar dengan jamur yang berwarna kuning cantik. Yang betina memiliki mata berwarna coklat, kalau yang jantan warna matanya selalu hitam. Dan burung kakak tua tergolong satwa yang pandai. Ini dikarenakan mereka memiliki kemampuan untuk meniru, terutama menirukan suara manusia. Nah, mereka menggunakan kemampuannya ini untuk menarik pasangannya dan untuk menandakan wilayah kekuasaannya. Now we have some other lovely cockatoos with white color. There are some Triton or Garita cockatoos and also alba or umbrella cockatoos. Yeah, and right now, look! What is that? So we have some bebek. Bebek is Balinese word for duck. They are the Balinese domestic duck with our beautiful duck keepers today. Hello! What's your name is? Zara. Okay, Zara, you can see the duckies, please. And ladies and gentlemen, this is Miss Zara, our volunteer today. So these are the Balinese domestic ducks. They are a crossbreed between wild duck called the British with Indiana runner duck species. If you see bebek betutu on the menu, this duck is usually used mixed with tamarind. They are also good as pad or special dish in Bali with pelawak. But our duck is here at the start of the show.